lenki sibiti qasanne ko ne tammundo karago hijriyanga ujune kamona gati tanna gati de fillo aga gemu octobre qason cikko 2020 aga tawo tampille kesi o jabinden kamma ti Allah demanden da dunge ada suturanda maka gemme na Allah nyaaga subhanahu wa ta'ala abe ga do taga nonya hadmaremu hado taga nonya silaminu ado taga nonya mu'minunu arna ko sanya kunnu ya rab ado taga nonya annabi ummatonu a haga da ado taga no suhunun timmandi haraga ne sorogodi lebun tongodi ko sere sellante nyaaga ben haraga ne turin tongodi o sere sellante nyaaga bon haraga ne fuqaru ngodi a konti banga tambi Allah neman nyam puno neman tananga odi ada kesu nyangoda ngani ada nyangoda timme ado sugandi nonya annabi ummatono oda nyaga tabe gada kesu nya ella gana yambo junubununga no furuku nema gelli adama ma ko tabe ga wallenki silami suga ngi nyangure agati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah serinde dunano gondi sereganta magala arna hinniya na ku memurondida na sakkenondida na neman guji kamma bo Allah hajunta ndemake ara tago komo ko wada yella ganto kumay wona nyaaga ti to on po sirundi ma nguto kallango jangiranto ala watento ko megiya jangiro anta sede karnan ko tan kale de kawambi yella ganana jagasi amma ba anyon kinga tolene konno nga soyni birenu maga kinyamma garage yimmei kallinna ko hasanna birenga anan kanta haratu kebe gankane oda Allah nyaaga o mo gontu andi porlumunu ku igana kato yonta to komo goni jangiran to aga nyawatte si hasuwa yelle Allah gana sahanangi dan anna goni tawlo watte mbayi sahari jongonta maga yogo sahari jongol lahi ka Allah masahanne wondi arna kesina noti Allah hormanda barake na kasoran kom bagandi na haaju gumuncu haaju nyaral lew aganya haaju nambe suuyi sumpukute haaju ga he Allah kote haaju ga he Allah gani haaju nun yarandana adunu muslimin ni gonda ya gare yelle Allah gano dawa haaju nun yara na newe yankandi ado deje ado tenguye ado duntengaku o kompondi o kanundi o debundi o jamanundi har jamanu benuga he silami jamanuwa kafiri jamanu nyagani Allah gana tenguye yankandi bo ko tabe ga gollenge nga kafiri jamanu be walla silami gandai Allah ko tabe ga gollengi kafiri jamanu be porlumu ngana nyano silami nun takga ndaro nadi Allah Allah gana kafir nun kanda ni kanda silama katta silama gundi nanga na kallenne on ɗoɗa na tammugu mum tammo nun tuga hohoga haaji ɓe murnu kayti mum dano aynane wonde kompo mum dano aynane wonde tuwaku mum dano aynane wonde golle mum dano aynane wonde yahari mum dano yaharu igu mum dano lem mum dano palasi mum dano baki murum dano Allah gana sune wonde lew arawaɗa ande gorno hohoy awa ampa junga hoto angama kita anga dalladayimo homo amma garankiilunga har sekkoni baane nanti kodi Allah makkori yadi Allahu akbar Allah ngorni hoy inna Allah ala kulli shay'in qadir haajunu kuttara dande jante jowono ñaana Allah ro taga hortinte aken kagata hakkati ɓe saha kente gilli aɗo anani hara woñana haaju keɓe kundanga murnu Allah maga Allah ma saha nanta waro nan takkedi Allah ta ken kitta ha anga ñagani ande kumene duwange ke bara kenda horoma anatinanga karatano asabu bayki aɗo agama kori on dallirilliya ko moygon wa Allah kara kumpajuncirota duwangella kencaku ondago maga tara ɗe tan fille keesi wano kittengure lenki kadi keesi o hana ɓe ga yere baɗin calle furun calle mani du wawullagene nan koni aljawab onati jaabe ga kabari hanan palle anna fatiha haranga yo fatiha hara tek manganna kari bo kabari kuñinakatowa kabari hillanɗin palle anna salli farisen nemmaga salatu ibrahim yake agale ganda walla allahumma salli ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim har ke watene anna famuwa kabari sikkandin palle masha Allah wala quwwata illa billah anna duwañin kalasindi fure keɗa sakana keɓe kundu haga salli nayi igo yagare kabari hanan palle anna fatiha garanga kabari hillandin palle anna salli faren maga kabari sikkandin palle anna duwa hure keɗa bima tayassara lak
duwawu mogo sugali nganda allah kono allahumma ghfir lahu warhamhu اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعده دواو دورا مري نانتي فوانا كيكو خري غيري يا غيمغا اند بي يمن دوا مولي يمري حديثي بانيدي يعني دوان قبيله باني مري انه سبحانه تانا كونكو جلالا غانتا كوني متانغانا دواو بيغاني وامغا كو انغانتا عربين خندمو كو اك غوجوما يسوني غان خندي كي مي باكل من الله غانا ام الله غانا هلك فراي الله أنا خبر عني يا ربي يا الله أنا لين أنت بتديكم من نقولي الله هل ملك هننتو هل أنا الله وجوج من وغنا كي مباقي من ده كني كبري سكان نيمبالي كبري نغتا نيمبالي أنا دو سلام بيرانتندا هورندا وبينوغا سجنا إساسا كن أرو بينوغا أنتنو أنا دو سودانغاني لو يقولكم مجهبي كبر نغتا نيمبالي دو يندانو لكن مجهب مالكي وكو قلو جابي ودعا وإما anga duwanga haragane kabari nagatandim balle wa su'alu thani keji wo hillandi be gairi keji wo hinnande akiyagare ati imani jayri wanyay ifa bani gambiye nyay isare jairiya ifa badi bagandi kata gambi wa hiya saghiratu sinni kambire sino nallogo matina sino yeriya wa iri keda ke goro gambi miga yagini ifa bani wayasini jamangabe jairunu wana wayasigi lija iri oropanu downtown jamangabe alhamdulillah moy nyamaga mallaga kitini fabaga fatini anda mugude intima mo suutu gelli gelli bakke jairi intima seda miga yagini nandallah ni go ne ngara gana jairi kendi ma mundu mami magi ma walla adima ni moron kita idi ma digamu imaada kiya ko niida immuru illi sagata jairi ingiri gambia illi sagata par ce que keɗemugu nantanga gambia anna tampiye ñaɗi kadi ankine ke amotu kalluwa téléphone to ɗanaga daroyo ho hontano ina pasin ke anna sasa annari dakar anna avion ŋutu annari anniñi jayri nogondi ima haga sigidiya keyayi de nanti fokku illiyata i kexa intamu ndeygaña fesiri ngalle agana hari gembe i fabadi kini i bayi ñay ko fagari quoi ken ñandiraga ni xorondi ni mara in kusa wurunan daga kem kurtongoni in golla kedi khadi i watunanti imani katti ayandi sara khay kumbire mogo kudo ikiga bire mogo kebedi inta bana miskin khibaru doro ko timmanton darono in daga nya kumma dono nga ala samantenni keta kenyandi jagali saza iga mi madan kedi gan kanne sigindi aha ina kata nyaki taba ina nasara kutana nyai ba aljawab ولكن جابن نغني اخي غير كده رحم الله والدكم برحمته الواسعه وجميع موتانا الله غناه نغفابك هنا تي الله هن يوانتي ادو سلامي هوري سوغا ني نغوري خوغا غراغو نكوندو تانا كمال الله وثانيا ngahi landi be konno nasihati ila al-ikhwan alladhina yatazawwajuna fi tilka al-bilad nuqulu qullahu konsay begi maga be nuga yagni kunjamanwa kongonu jayirnu kodwaranu burkina faso nu a konti manga tambi konsay begi maga no nga be ganta silo non nyahum palle anna yagarewtu silamin ngani angana wutu silamin ngani anna feere ñalle mukkuna mbugu illi kara ho keexerebe kundo ha keesi on kamma faade ngana ñamoxooɓe man ndingama europe do downtown rondi angana yaxere wutu français wutu walla anda espagnol wutu gellangana katalle mum mbagandene o keñeni ngama europe do downtown rondi xa kujaman mbanu ku sarlonu laginenu a kontimanga tambi njimme maxa allah walle mum mbagandini silami yaxere ñawutu aɗo amma ka ñankiñeta ñayi kuñamaru yahu ñimmen kawan kittenga palle ñankiniya angana sara nalle mumbagandi amma ke yaxare wari amma aran kuɗigamu wari kegantoko sarana ke maxano problème mari ba wa salisan nga sikkandi ɓe kono aka yaxare keɗa la tafali ma ta'muruki bihi ummaki min alhurubi ilayha amma ga ñamarni keɓinan danna sagari o annan wuru annalli sagate jaini maxa dabari angara simma e keɓe simma kundu ke hay simma sire ñayde allah gaɗa waranñi gollaga maxa wuru de maxa kenna bari maxa wuru baka gambi
maga wurangan kina tokko ngana helle mu ngana maga wurangan paban kan tokko haranga na daga amma sagata allan taraga na kai amma haban ka gidi am paba ke jammun nan am bayi dan qoron adam mara adan jikkulli ada hisiren finu nan ngani maga wuruanga daga nan ma sagata anga nyakulla daga nana bonondi konti kitan nan dogan amma naga anna telefon anna kuni anna message ngarai anna konki nada moy ngana ga maga ko tabe hakkati be kana daga wari walla hay moy ganta ke maga ange mbane anna daga amma wari anna yillerini kanan kollon kor lewnan daga maga kenna barde ndanya marni kendi game anta khata kita anta junubu kita bal anna barajen do kita mani fo ngata anna maga wuranna maga daga amma sikat ho hana yagri nyaginte yana yagri nyaginte ankina hakkinan kamanan ko san jarano wasaniya mani fo ngata anna maga daga anyi meti ambire mo gondi kumbire mo gonta bana maga daga ndinan caga halle maga daga ncele sila gun caga halle wasalisa sabu sikandi be ngata anna maga daga kenya na fisirin Allah gonya oda Allah nyaga illa Allah no da matanga no da tallan kanda kata dina ke no biranda kama no karaka alhamdulillah rabbil alamin so gabe hetike wal Allah haga kiti kada me rahe bagandi Allah gallahi andam mamani me tunuma butu walhamdulillah ndiga mo ko kerada amma ni islamiyye kero serebinu maga islaminwa angatu kenya simenna qoron dake aya sunon qorenni wasu'alu thalithu keso sikandi be gaire akhire nyaani ati agnu yugurwani tonguñani ke sariyanda ko nanti mare mu kandaga me kandaga bogume hay gonuga ñana lawanta mogo be ñana inde yirni bogangan kandi ina indi takalle ñagarondiye munga isunari nanti iri kiran bange walla ma iri boganga saka ke koronanki yegeta iti be suntaaki bange on kawana ke mugo hay gonu hinna terende ngutu soɓe ngalenkiyay kenta kotolaga ne ri bogi bange adi kappalle monci wallini iɗiren mu aga soronta banaɓe yagaru yogonu waɗanga naɗaga kuñi bange igama hari ji ira waɗangani nda hoho soronanda iki garanta kenna serellantarni ke bange nañille imaygande taxundi agana anna xoran naari bange ammi téléphone ambane gantarini ando jawañallini inne matano huɓey migana fo lakken konko way koronan bakkati ñimme adi iti soronantaxi kompon ngamenoxolum xullaxu kitta katta axi yaxaru ɓenuga kemoxo dabarni a liŋi kedangañi de a ngana xay ke torandi baneya toranga yaxaringaɓe kam maali jawab naati axi yaxaren danganinga xoɓe ko nanda jaɓe onati hatta min gayri corona la yafalu hada aqilun onatanda hari corona wattengan dadi hakkilante xagante ke moxo dabarni daga sere mbange amma kadanan dangarini ambane xamaraga ando soro ñandagana kehe maren xantande keni toñangundeñe kehe maren xantande keni lawantaxuñe aɗo kuppantaxu serente ke dabarni jerantañana kundu sere gana haragamari kira hari ganari bogangay ga dagana manna jinu xuɓoa i kulli wacca jinun dammaxa annañana kammo sere maxa daga sere bangeangama téléphone nanti ngarini agana ñaxan kota gana ñamaxa walla xew immanciye ma arna laatu aɗa fatiye kita kenke a suwatuna ay mes nante ku koto ku soroñallini bange ani bange mparandiniya ana jinu mparandiniya ka ñaxa he immanciye he xew he salle he pakkillemme he xoore xadaga timbe seren kamma ko yaxamban nduru xaga dagana kirame bange golle heti ke keke magemu watta lew axarantaxa sagandini nkilungay ngañi hakkati ɓe arabe kumaxali mamaxunga angati kunta jilli xa xilli bange nanti xa liige ɓe namuna inde iyan qotoyo sadaxin nde in qotoyo hi gaɓe naxa han nde i tuuri awa ketaɓe gana compa kurumba gita ina yigande soro inati i kumpindamigama kunali mamin kenna maxa manque a temps seɗaɓe yakkengana zare alimami ifo alliya seɗaɓe gana fatiye gita alimami fo alliya ken xa biranu ndi wara gana jama xoorodi aganañi xoosere xoora mañagana agana gana hijunga hadamaren nambe be gañini koni kusura xoantongo francia allahu akbar hadamaren sali ndambuwa kumaxa salo ndambuwa kumaxa allah wa tankarage sere continue a suga taxunu afi surak mamma hatan mbinne anay mbaane hayna yogonugolingeri taxunu ke ninga jama kedi keta mbaane i toqim payine bizarama comme c'est bizarre mais
koy la semine ngari hoɓeyino kenni boy gane kende barni ini mare la tuntu téléphone wa benu ba campagne na keda kungan tadi kedan dige dan ali mani nyai ina ko sala seme ko ngari hoɓey mi gana mo bila de kede nati imam wala al faqih angatu moroko no kuna al mani kil al faqih faddal iganati al mani bismillah kemere ni ngollo nyo nati nanti yobo al mani nyen nawari kunga igana sere de rik nan jannan li igi bange nangiri nan daga wari kamma kembe iyaga nan kiri surakenga nan kiri nanti ligi bange anno sere gana irini ifanna teleho anna kada nkapalle mayego warni bange lankide ngaranta tini antahu anindugu ndara wari nan bange bangati nalli nyaga man bange lanki ndara wari ni ba adati aha andalli kimmo ko an qawa ngaba torombe eski hadith nderan kunnayme aga ko hadith ngake hadith ke la yahdur min ana nanti sere gana sere giri bange nanti liige bange angana mum nan ando sere tanan daga kombogu meke a tindi sakkante ke ka goro ko salli nyalange kharaga sere mbolla kengongo ha awa gana har giya bure ko ya gai kana to gombonon aga ma ga sere agu kana to gombonon so ni ngara ba yamba jey anda to ngunko inan to gombo ko kaptalin taganugo ko ngade ma ko mo be dan kaso mukuru nari yankiya ihaju na siro indaraga kaptali kini mo yenne indaraga idi ki agri ani de le radio kay ko nyanka iti awo awake awo ke gaso giri asu fu ahamun da imma daga hay sak ke yugon to sorone inta kappa sorone sori haqqati ana bugu ana daga de bencu waranedi iki haqqati anari il faut kana igande ka wutuwa il faut kana sera ko ga mene agana giya bure waranga khorti indaga kara anan to gomoron sura kullan darno kempin dambe de ikunta takinni kenga pakkille meke hay koyini to mumpunje ina korosinaro ande genen nogon aka yahay ke surtangara keɓe ko waɗi corona watte amma gare go one hakkate toon tenku ko ndegara ko ɓange sasa de c'est vrai que alhamdulillah golluku isage halle honne watte ke wa kamana mburge awa kamana mbogadi yellaga yogollon kooro keɓireɓe geɗa keni watte ñega toon tenku o battendi kisi yenna keñani mi siɗum ndege halle baɗum callu yogonu koye ñana tangen nandaga sere kuuni on taki batten no wallen cher katta wattenga bakkadi lewlew arna watten morowa majidi golle kadi yere ilzam makanaka kulluna masi'ulo majidu hayre gayre cher ilzam makanaka kulluna masi'ulo ihdar tajuluka abitan tasulu وإذا خرجت الغير أمر ضرورة فاعلم بأنك قاتل مقتول ولكنف عن ضرر العباد عبادة فاسمع أخي لمن نسوه يقول فإذا بيت فأنت أعجم خاسر إن جاءك الشرطي والمأجر إن جاءك الشرطي والمسؤول ذو العقل يبقى للنجاة ببيته وأخو الجهالة في البلاد يجول وسؤال الراديو كيسو نغتان دي بيغايرا قلنا أدي سرو بينو غاتا كومبين لغا سرونغا إسباني na kombe ke wutu nanti wa agagana iga wutu bankinga ina kori kombe ke tugana masha Allah wala quwwata illa billah iminu nalaga afriki ina soron lo kompo kuno gonni kunga le wayen tugani kunga ke wayen ndambe aha ke ngolli ndambe wa marsi awa sahana man tasahana al jawab ona tan ngani jabe Espagne to gonkoni peut-être kenke mbay roa gabe ngano me siri ka har francinu anyadi ka francinu wacca lampu iyo hillandi be nga konno to agada kemmo ko kabande nyani parce que riba nyana iga kombe ke kinna nga hakke be kamo si million euro kamo hilli kamo si million euro yo no kamo si ki ujune euro masalan nan danna tuga fonne angane dugu tane khalis ke tugana kake jonko ikuna hokita kamma riba nya sere sugoradi annam bogadi sere be gamaradi magaradi be garadi angara bakkadi he yannan kollon koro annam bogadi ngay sikandi be konno mandanke tundinde faamu sirde ina kompo ngutu khobe ngay kori tugara
i medega kara ida sorollo luwaye nogonne ngene simmay gana koro kompe ke tugana kompe gumu kuna kompe laganiya manayi ankenna dowa ima kori kompe ku tugana de ikundaga kara yiketa ida luwayen lo ida sorollo kompe kuno gollu kunna luwayen tugiya anayi ga tambo keni kuñaɗo bankin naga no ke kundu wacca masha allah wala quwwata illa billah keke mpaygo ko ayi me hay kompe ke aga luwayen tugana ma pakkille me wari keyde ma ganta ngata ndar riba keɓe way ngati ma pakkille me ware mati ko golle ke daga de golle keke madaga sereɓe ganani angada da bari anda allo riba ngollen anñimme toko kompe keno gondi ba anda riba ngoliña amma toko kompe keno gondi anda sere aradi kennalu wawi ke tuwanke nga angen nakini bangi gueyi toujours riba bane ki a hay gellaganani ammuri ho ngaɗo ko serena kompe utullu waye ana seretana rano gondi pakkille men teken anganin po e ketere ganna yilli jaabini siranke so kinna faamu nganamu kaxay mi egi jatti mente angaɗo huɓe wa suwayul khamisu keesu karagandi ɓe gayere keɗo keesu bane ken talatume wo ti france annañi yegona kompe ŋutu luwayenga abane anda kompe kewtu awa patron naati kompe gumen naati i kompentuga ɗon ni ke a kaso so anna kini ina kompen kine ana xusa yille sere kappaduy kompe kedi kenna aɗo kenna meɗema luwayen tugana a kenna kompe gumen luwayen kinay anda famba ko wacca gaɗi appartement gumugu annañini sere bananda appartement ŋudu ana soron ka hume ina minan nduru ina luwayen tagade aljawab jaɓe ngani hoɓe yere ma basu wani keede bo muhimma ngani keɓe sarti ngani keɓe kompogume ke kompontuga ɗon po timmande anna kine anna maga kompe bononde anna famba agali ganda añimme maga taku kompe ke yimmedi koga walla france anna yegonañi a patronda kompen kinayi a kagu ñagare mari ana serero kompe kedi kennalu wayen tuga kenga pakkille mente i patron ke ken tuwaro ke ken nan koto ken ñan koto patron kena ke ña tambunu tambugana kompe ke raga patron nanke ña tambunu hanke ñanda kompe kewtu anna sereradi kennalu wayen tuganga ma baso waray patron kenni luwayen timman ten kita tan maga patron kompe laga tanga raga nana bonondi ken ñan koto patron nanke ñatu anta keygu bane de anga do rondina ka handuwa antatu walla ñimmega bogu na sererano gondi patron ta kentu kesuyeti basowa patron kenni haalisin timmanten kitata kallu jaabi rahimahullahu taala walla jumal kira'u bitamakkuni angana ñiñe luwaye sere lehi annandanke soxante kininga luwaye nan coxadi na luwayen tuga ngadi ñiñamberangutu ngana kinanga kallu jaabi a wajaɓanga luwayen timmande anna renkittendi bawo ambogindanaga walla jimal kira'u luwayen cuwa jabi bitamakkuni ñiñagumen gada maga fogundi bera aha angati mberaɓe na luwayanga annan cogani ahayi dakkinanga luwayenga jabi keta angama hari sogo kenna ñakibareyi njekken teke luwaye anna kinninga kallu terinka wa in fasada li jaihatin hari sogamponga naari bono jaihada an cogo allah kusañaketa buurelli walla mullelli aɗa sogampollagaɗa subonondi a ñahaga perde de kan kegaɗin teren kin coganten kina ngatuluwayen pakke ɓey anna ken kinninga aw harakko walla yooloye antinni nte luwayanga annan cogadi ndinte ke luwayanga an cogadi ngamin kusari an cogan bo aɗa su yoola lew gelle ngana hinnanga hinneɗa aywa gañakundu katake a gañakundu luwaye ke tokono ka sarali ñam pammaga ngama yampa su ngeluwaye anna kinninga ɓittama kuni kiyani o ngeɗa kinanga a ñanda sokoye mbaay walla ka sara ñalle an cogan bo mono ngami ñalle an cogan bo ñoole ngeluwaye mbakka aw in hadamati surafatu li bayti walla kaake kompolle mu ɓeɗuga kaake kamma andamugude kuñaga naragena nguruje kente ho torno kombe key o loye mbakkade har kam makkiñe muri hongade muri hompaye wacca kallugati aw sakana ajanabiyum badahu antorogadi walla agara seretana tagundi kaake karabane ko franci kemoko jo ñande kompe ngutu loye ngam mbane
baaji mbaane a togonna baajin ajan sigumu mbange mbaane a togonnano nin ga palle mon ga huduwa ndi naalu wayen tagandi fofonday wa sualu assadisu ati keso tummunde ñani key almar'atu fi faransa yamutu zawjuha fatatazawwaju rajulan akhara fi lbilad ati yagare nganay faranci sasa akina faati a saage yigotanayti kara yigotanata yaki kiine ke faati en palle ken yigona kara ke yagarew adruwani ala traitilla gaba ala jawabu naati jaabe nga ma ngatan trompe ala traite rambayru kiina ngalle tuwaɗo ñan nololema ke ña hañini yagaren kiina faati iwa tugana europe nogonde adaga yaki karay kiine ke mari a yaki kara anda famude ana daga kiinen jagata anaari awa kiinan kalle tugaɗon ka wutu ana aga haga yagiya aljawab wona tanna jaabe ngani keɓe mabba suwari ke haali bawo français nu ku iga kiinan kalle tugaɗon kuttu yagareɓe iga natu nanti yagareɓe yagi kayitulun cagu yagare ke yagiɗa hayi yagaren ɗo igon cuwa goliñanga halas ina tugaɗon kuttu kiinan kalle tugaɗo je pense nda simma de walla ma kenni faamu ijole keya yagari mbana gun tugaɗo kuncu mbana ketanene yagaren faati a bana tokoy kon ben nogondi c'est faamu ijole yagaren ɗo kiinan patemey a bano i appartement nogondi c'est faamu ijole aussi donc iganat nanti yagare ke yagi kayitunu li yagare ke yagi kinenga goriñanga tugaɗo ke gelligama haɗa a kutu lewsu iwa ho bakkay ke yagare ɓe sasa kiine ke faati a kelli saage kiinen kokono ñeeti kara ame jaramin kagamami warab yakun karabañana ke wahangen karabane ke wahangen karabane manke ñagaregan tokodagana liini goli sante ñande angana tanna keygo kayitunu munduni denge nuhana yankakay isana yankakay allah gamaka dem wolu yo ketena faamu keta gaña kundu keta karankon kun na sabari kada hay keta kaɓenuga francino kada hay lemunu kada hay yogona wutu kalas a sakka sorin kara keɓegan kawana yagaren ŋutu kengana yagare ke mundu yagare ngama ɗume temps kokona kuttu kurantaka wutu maga ndaga yaki fanala oxare muña hamaxa ange megan kawa wutu allagan taraga hange ŋaxanaxa jejunu ŋaxanaxa anke binan kusa samande an nan kokonon kanne wara yo kembire geda masha allah wala quwata illa billahi ke yaki igonga kara yeren kunne aɗagana keñata kilare kumaxa nanti yaki igoɓe angama mulli meheti igoɓe a kaña ha sironayi non ani kinangal lentugo aɗon ŋuttu a fofon day igoɓe gada ñahi anda wame kamma awa golñanga eyyi salaire ŋada français gana kentu hagana déclare hagana kayitunum goyya nana mo ko yimmen o immédiatement tuga ɗo ga sikki haragamañi igo kega haraga yakata hegañaka igo keɓe haraganaganta afrique kinen faati a saage kiinen kokonenga france sans papier ñani kalandigisa kayitin damaga gollen damaga yakara kene anda ken déclare nanti yahi anda déclare nda tubaɗo kutu tubaɗo keɗe gada kutu kon cikkala koku sittigi okuma sittigi taxonduti ke bon kumpin dammo a kunu kenga bonen kenni a yigoɗan cagande kayitinungamaga awa golñenga awa sikkannaga hanga il faut na déclare le tanga nanti ñahi angama kenda bari su e tan halisanga kam mana fay walla sereɓe anga resaña resanŋureni anganta gollini angana golle kita magaña taraway nuwaranga anañi ware santugana remi ke iwa kentugananga anga golñanga honkaranka walla ganni natanga somage annani saga ñakkunnako kumaga yere yogo naregandema ponta sinde barni nasimma wacca tubamuku iɗo nambarno ku ho gaɓe tuo nasimma sasa kentakadi o amma rega to hankilleta tous les 3 mois li walla annaro resanga annari sago kara yere resanken kallu wanni angane anga francinogo ñan wa soalu sabiu question ñorliɓe ga yeran kunne a tigañi tugun nankara hakkati ɓe saka tugun nego ñikkandi jinna gume ñan ani ñamar nantina seliñen kurusi ina daga sene ke kurusi igana seli ke beray kakkaga kurusini a waddigamu yegonu konno ida selingaɓe kurusana jaga kurusindini jinnanu ñaat ko tawego aɗa fo a kini imamay nanti imaman daga dañe gunnenni imamati indagi tunci idaga tunci ikiñe gunnenga ayo ndakatonga sinoɓe men karlumoñagani gidanga kunno nga bokkati
tirindini tammuni tirindindi siñerundi yo ati i ke awa imama iwala i saka tugun ne jinna gume ñani i gañi tugun naxonde haqqati ɓe a wiñamara ina selimun kurusi aɗa foki aɗa hokkini imamay an dandaga denge gun nenni imama ketindagi tunci miga kiñine gunnenga kiidi tiñe o sahay lemmeñede keña boto na pempanoxonde itowaxumañaye xiigana simme kunga kota ɓega xo lenki allahu akbar aljawab ona tanda jaɓe junubuntanga a mañatu anga tugun nankara a mañatu oɗa allah ñagan caxa tugunna ke gellaga birene yelli allah ganta karakedi yelli allah ganta karake kille kamma na kanda katta silamaxunga jawaye kamma wa suwalu saminu kirinini segundi ɓega yere a sagu hon calle uron midinga hataga dangam maga sagu hon callen pakkati mboguwa ba ko sereɓegama sagu hon calli ma midi sagu hon pakkati mboguwa ba ngana salli ken balanda tambo ñatuga ba aljawab ona tana jaɓenga ay sagu hon pakkati ma bogu sagu hon pakkati fana ngu adaganama wende seeri sereɓegana sagu hon calli oɗo fajiri mbillaga yingini amma tambotuga anda salli hakkati ñaade annamugude kaymatanna jamangara jamanna salli anga taxunangi hayima fakkati fananga nampiri ken maxura xa sere sugana saguhon calli fajiri ñingiyen kane anda salli hakkati ñaadi amma tambotuga farlan callu ku su fakkati fanando fakkati filla ñaniya hadisunde kumbangandi aɗo fiqhin kitabu maganta futuro mbaɗa aya fakkati ndeppenni fakkati hillañinta ken wo suwalu tasiu kesuwo kabundi ɓe gayere ati kotayego ani illen kariya iga giri ina subuhan calli kendañu hondu gura far ka kiyemma bugu yala humma kendi ge taw idan ken igadan ken calle subuha ke ida kiti haqqati ñaari kundu ba walla tammo ñaari aljawabu ona tandagani ay sallaha adaan la qadaa an kada subuhan calli hakkati ñaali o tinia fakkati fana gundan biri kamma tambotuwa de fajiri ngana ha taga yingi baane tan igata salatu ngiri subuhan pakkati lo ma hondugan kura iga inati biiji baajo ko igati fakkati keɓe hullunti moni jippi yarani fondo ñanka imamini ane biten bogu dunadi kabari kiyemma bogu kempayi subuhan pakkati lagaruña sirebi gana subuhan jalli ken pakkati amma tambotugal kanke nga gilli kiyembogu angana subuhan jalli kembira mbagara tambo ñatugo hakkati ndampiri wo suwalu le asiru kesuwo tummundi ɓe ga yere mañigo haɗanke kesuwo faamu ati kunni camion wurundano ñayi camion xooro kuɓenugo ay sansi ŋuttu jamane katta jamane yo i kena ke ngolleer kiyetay gana foyi camion ke faga essence nga tep anda gana giri jamane katta jamane walla giri debe katta debe sanji ke fankenna fomini bakkadi walla fona jogi amma khati babunu kuren cendendi aga ñamo homoho kamero tampillalli li tara haqqe keɓega bakka sanji key amaga waga hununa kenga gelle anke ndanwo ankamiyo hakkange sanji nganaari boy ikunna sukencene igana haay li taran pakke ɓega bogo essence key agama kamen do tampillel li taran mbaga ɗum tantuganden itini a sahib aga huno kenga tan keɓega saga kamma itinanna ken tuba bon normalement amaga waddangini kamero tampillel li tara anda famba keta soroyogonu keta yo mba gelliyeran kunne keta katta keesi walla gare mbakore ke a faamu mane yogoñuna ho bakkay sanci kiyay ga gagana ba ma hoɓeni ba atiganari masini anganin boyentene gandi ñaaɓi an keso ke lagaru keyi ngor lagaru ke faamu yo e sanci kumɓenuga kemoko dabari ni yogonuna ho bakkay sanci key ga fayniya ba iganari bawantina essence ke gaga ina ka sinkiniya toute façon on koro digame ke famunuta an kano de ma famunil wa suwalu l hadi asara kesuwo tammundi ñani ke aɗo banan